ব্যাংকের সভাপতি ওরে মিস্টার কাইলা 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 যাইস না রে তুই চইলা হাতের কাছে পাইলে তোরে কান্ডা দিমু মইলা তোর থেকে অনেক ভালো আমগো দাদু ভুইররা ফেসবুকেতে ছবি ছাড়ে এডিট মেডিট করে তাতে কিন্তু পড়বে না রে পারার কোনো মাইয়া ফেসবুকেতে ছবি ছাড়ে এডিট মেডিট করি তাতে কিন্তু পড়বে না রে পারার কোনো মাইয়া তার কপালে আছে কিন্তু 3 বাচ্চার মাসিলা ঘষা মাজা যতই করো আসলে তুমি मारो नहीं लगे कुछ नहीं मिलेगा रिपोर्ट को क्या करेगा आपको थोड़ी कांटेक्ट करेगा हम ही लोग को बोलेगा अपने नाम का आपको बोलेंगे कि दोबारा आवाज दीजिए या आवाज के लगे कुछ ले आए बोल ले ले वो बोले ले काट कर लगा ऐसे बोल ले ये नंबर से कह रहे हैं को क्या इसको चाहिए हां दूसरी बात है